جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے بیچ ریاست جموں کشمیر کے دو نامور شخصیات فارمر ایم ایل اے عبدالرحیم راتھر صاحب اور نوجوان ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ہر مدعے پہ جموں کشمیر بالخصوص نوجوانوں کی نمائندگی کرنے والا وہ شخص جس نے کافی محنت کر کے اپنا نام کمایا، عرفان لون صاحب، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر کو اگر اس مصیبت سے آزاد کرنا ہے، بی جے پی کے اگینسٹ اگر کنسالیڈیشن کرنی ہے ان کے خلاف، تو ان کا ماننا ہے کہ کانگریس کی قیادت اور کانگریس جماعت ہی وہ لیڈرشپ دے سکتی ہے، وہ کریڈیبلٹی فیکٹر دے سکتی ہے، اور وہ ماحول جو یہاں پہ بنا ہے راہل گاندھی جی کے بھارت جوڑو یاترا کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر سائڈ سے لوگ کانگریس پارٹی جوائن کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہماری بھی مشکلات یہ ہے کہ ہمارا جو الائنس نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہوا ہے، سیٹوں کا جو بٹوارا ہوا ہے، اس کے تحت شاید ہم ان لوگوں کو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ نہ کر سکیں۔ لیکن اس ضمن میں عبدالرحیم راتھر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے انکنڈیشنلی آج نہیں بلکہ کافی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ میں کانگریس پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں فار آئیڈیولوجیکل کمپیٹیبلٹی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مینڈیٹ کے واسطے کنسیڈر نہ کیا جائے، اس کے بغیر بھی میں کانگریس پارٹی کی قیادت اور کانگریس پارٹی کی ایجنڈا کی پیروی کرنا چاہوں گا۔ تو اس موقع پر میں ان دونوں میرے ساتھی رہ چکے ہیں، رحیم راتھر صاحب تو میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں، عرفان لون میرے بیٹے جیسا ہے، بیٹا ہی ہے، ان کے والد کے ساتھ میرے تعلقات تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور تب سے یہ تقریباً آج 20-25 سال سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ میرے رابطے میں آئے ہیں، اور بہت ہی محنتی لڑکا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے کانگریس میں جوائن کرنے سے جو کانگریس کی فلسفی ہے، جو کانگریس کی آئیڈیالوجی ہے، جو راہل گاندھی کا مشن ہے، وہ ان کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پہنچے گا، گھر گھر پہنچے گا، اور زیادہ سے زیادہ پذیرائی ہوئے گی کانگریس کے اس منشور کی، اس آئیڈیالوجی کی، اس فلسفی کی جس کے واسطے آج لوگ ہر طرف سے کانگریس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ That's all. رانا صاحب، یہ جو 4 تاریخ کو راہل جی کا دورہ ہے ساؤتھ کشمیر، کیا یہ کیمپین تک دورہ محدود ہے یا اس کے بغیر اس دورے کا کوئی خاص پرٹیکولر پرپز ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی جو الائنس ہو گیا ہے نیشنل کانفرنس، اس کو ذرا آپ ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک راہل گاندھی کا تعلق ہے، انہوں نے بھارت جوڑو یاترا کا جو اختتامی تقریر تھی یہاں شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں، اس دن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی نسبتاً میں کشمیری ہوں،
अपना उनने जो एक लीनेज कश्मीर के साथ जोड़ी, लोगों को वो बहुत पसंद आई। और उसके बाद में रेगुलरली राहुल गांधी जी यहाँ कश्मीर में एट टाइम्स डिक्लेयर्ड, एट टाइम्स अनडिक्लेयर्ड मौकों पे वो यहाँ आए। आपको ये भी याद होगा, हाल ही में जबकि हमारी अलायंस भी का वो चल रहा था सिलसिला, तो राहुल जी उस वक्त 1-2 नाइट्स के वास्ते जम्मू और कश्मीर भी आए, लेकिन उसका अलायंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनों से बातचीत करने के वास्ते आए थे। लेकिन अब की बार जो आ रहे हैं वो खालिसन सिर्फ कैंपेनिंग के वास्ते आ रहे हैं। उनके दिन में 2 प्रोग्राम होंगे, एक उन्होंने कहा था जम्मू डिवीजन और एक कश्मीर डिवीजन। जम्मू डिवीजन में चूंकि फेज 1 में अभी कोई इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं आ रही हैं और फेज 1 में बानिहाल आती है जम्मू डिवीजन में, तो हमने उनका एक प्रोग्राम बानिहाल में रखा है और एक प्रोग्राम उनका डूरू में रखा है। क्योंकि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज फेज 1 की इस वक्त इलेक्शनरिंग फेज में है, इलेक्शनरिंग मोड में है, तो इसलिए वो 2 प्रोग्राम्स हमने फिक्स किए। दरअसल बीजेपी में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है जम्मू में। That is their issue. Their conflict within is basically of ideology also. There are so many BJPs in one BJP. It's their ideological conflict. They themselves don't know which ideology to follow within BJP and which not to follow, which leader to follow and which not to follow. So it is part of that. Sir, my question is about Awami Ittihad Party. When we talk about the Engineer Rashid, many leaders said that suppression and when we have hammer from the jails and नई सियासत शुरू हुई है जेल से और वहाँ से नया कश्मीर होगा, जेल फ्री कश्मीर होगा। आपको लगता है कि स्ट्रेटजी के साथ एक ट्रेंड चेंज हो जाएगी when the people face it crime? क्योंकि हमने आज भी देखा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात की। In the first instance, I would not like to comment on anyone's remarks, किसने क्या कहा, क्योंकि जो भी कुछ कहा जाता है वो अपने माइंड से कहते हैं। You are not in his mind, I am not in his mind, so you don't know basically what actually is in mind and what are the words coming out. So in the first instance I would not like to comment on that. बाकी रहा जहां तक नई ट्रेंड का ताल्लुक है, नई ट्रेंड तो यहाँ के नए नौजवानों ने ऑलरेडी शुरू कर दी। यहाँ के नौजवानों ने, आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ उतने नौजवान नहीं हुआ करते थे जितने बुजुर्ग लोग होते थे। अगर आप पुरानी किताबें, पुराने खाते यहाँ के खोलेंगे तो सारे बुजुर्गों का खाता निकलेगा, नौजवानों का नहीं निकलेगा। टुडे कांग्रेस इज, I won't say the only party, but I would say one of the parties and one of the leading parties where the youth of Jammu and Kashmir is inclined towards. What is that? Why is it that? It is because of our leader Rahul Gandhi. He has taken up issues countrywide related to the youth, related to the farmers, related to the labor class, related to the downtrodden. And that is why the youth of the entire country is inclined towards Rahul Gandhi and Congress party. Of course, when the youth comes in a party, the ideology of the party gets to the deepest corners of the state. So, you believe that there will be no chaos and no dilemma in future? Like what? Like people have different sense of thoughts. You believe that people are coming with multiple different strategies. Now, idealistic minds. Every party has some strategy and some ideology. But you have to see who has the stable ideology. There are many ideologies who
is introduced to create confusion. Okay? You have to find out whose strategy is stable strategy. I won't say it is So unstable. here will be totally new. What you personally believe? Well, let the elections pick up. We will come to see many new things. सर आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नई तंजीम बनी और आपकी पार्टी के कई लीडरान उस पार्टी में उस वक्त गए। आपको लग रहा है कि जैसे 5 अगस्त से पहले कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, आपको लग रहा है कि वैसे ही अब जो है कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइज हो रही है, फिर से मजबूत बनती जा रही है? आप उधर ही उतनी ही मजबूती तक क्यों अटक गए? मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा आगे मजबूत हो रही है। हमारे कुछ अलायंस के कंपल्शंस थे, अगर अलायंस नहीं होता, अलायंस जो हुआ इट वाज द नेशनल मूव, द नेशनल कंपल्शन, जिसके तहत अलायंस हुआ। अगर वो अलायंस के वो पैरामीटर्स अगर नहीं फॉलो किए जाते तो कांग्रेस पार्टी वाज रेडी टू कंटेस्ट इन ऑल द 90 सीट्स ऑफ द स्टेट। सो हमने ये अलायंस जो है ये स्टेबिलिटी के लिए किया है, जो अलायंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको एडहेयर करते हुए किया है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वास्ते किया है। I know what is in your mind. Yes. Every party has its own manifesto. And no party can overrule the other party's manifesto. Or no party can ask us to change the manifesto to get into an alliance. So every party will follow its manifesto. We may or we may not endorse any particular point, but it is the other party's manifesto which they will follow. It is our manifesto which we will follow. But at the time of making government, we will definitely have a common minimum program to which the partners of the governance shall have to follow. Khara Sahab, do you think before election the government should lift the ban on Jamaat-e-Islami and restore the state, because both PDP and National Conference supporting the See, it is not Jamaat-e-Islami or any other particular section. Our belief is that if it is a democratic country, if it is a free society, then why ban? Politics is battle of ideas. You cannot lock those ideas. You may ban a particular name, but you cannot lock those ideas. So this is a futile thing. This is unnecessary thing by banning these associations, societies and other things. If it is a democratic society, if it is a democratic society, country, then it should look also a democratic country. Thank you. Join.